अशांत जगते शांतिर संधाने हराई छकी भरोसा मोह माया भरा संसार जंजाले हजी कि तुम सत्ता शुणी जाओ थरे श्रांत जनता शांतिर बारता शांतिर बारता शांतिर बारता। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आमने आउ एक नुआ कार्यक्रम नहीं आपण निकट को आसीचु। आज विशेष कार्यक्रम रे आमने ईश्वरंकर वाक्य आमने किछि आलाप करिबा आलोचना करिबा। आज ये कार्यक्रम रे मते आगो को नेबा पई मोर दुई बंधु मोर बाम पटे एवं डाहाण पटे अछंती। मोर बाम पटे अछंती आचार्य संग्राम किशोर सिंह। संग्राम भाई नमस्कार। मोर डाहाण पटे अछंती रेवरेंड सतीश पाणी। सतीश भाई नमस्कार। ये प्रश्नटी मु संग्राम भाई को पचारे को चाहूँगी। संग्राम भाई, बाइबल कौन? बाइबल जहाँ कि पवित्र बाइबल बोली कहा जाए, इंग्राजी भाषा में होली बाइबल बोली कहा जाए, यह हूँ ईश्वरंकर वाक्य। एथिपाई यह ईश्वरंकर वाक्य जेहेतु ईश्वरंकर मुख निःसृत वाक्य बोली बाइबल निजे दाबी करे। बाइबल लिखा जाए जे समस्त शास्त्र अर्थात बाइबल अन्य माने जमती भावती जे एटा गोटे पुस्तक बोली, किंतु प्रकृति में बाइबल गोटे पुस्तक नुहे। एटा गोटे कह गले गोटे ग्रंथागार जोठी कि 66टा पुस्तक अच्छी आउ ताहा मध्य दुई भागरे अच्छी। गोटे भाग को पुरातन नियम बोली कहा जाए, आउ गोटे भाग को नूतन नियम बोली कहा जाए। प्रथम भागरे 39टा पुस्तक एवं द्वितीय भागरे बापू नूतन नियम रे 27टा पुस्तक। ए प्रकार समुदाय 66टी पुस्तकर गोटे माने संगठन बोली कहबा, गोटे ग्रंथागार बोली कहबा। किंतु ए प्रतिटी पुस्तक रे ईश्वर ताहांकर परिकल्पना को प्रकाश करछन। विशेषकर जेमती प्रथम रे कहिले जे मनुष्यर परित्राणर निमंते जहाँ आवश्यक से संपर्कीय चिंता, से संपर्कीय परिकल्पना योजना जहाँ ईश्वर निजे मनुष्य मान बनै थिले ताहा से प्रकाश करछन्ति। आउ जेहेतु यह ताहांकर प्रेरणा द्वारा लिखा जाइछि, लोकमान से विभिन्न लोकमान को व्यवहार कले। एमती नुहे जे ईश्वर गोटे पुस्तक लिखि आकाश रु खसई देले, सेमती हेनी। यह मनुष्य मानकर बुझिबा भाषा रे मनुष्य मानकर निमंते एवं मनुष्य मान को उपकरण करिकि व्यवहार करागला। ईश्वर किंतु से मान को चालना देले, से मानकर मन को से मानकर सबु किछि को से नियंत्रण कले, से प्रभावित कले एवं कहले मु एटा चाहूँगी लोकमान निकट में पहुँचाया पाई, मात्र तुमे तुमर भाषा तुमर शैली को व्यवहार कर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपण बाइबल संबंध में जो कथाटे कहले जे बाइबल गोटे पुस्तक नुहे, मात्र 66टी पुस्तकर समाहार अटे। आउ जाकि दुईटी भागरे विभक्त करा जाइछि, पुरातन नियम एवं नूतन नियम। जेतेबेले आपण कथा कहउतिले आपण कहले समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित। सतीश भाई, आपण जानिबा को चाहिबी जे समस्त शास्त्र कहले पृथ्वीर सबु धर्मशास्त्र ना केवल बाइबल? आपनकर प्रश्न बहुत मूल्यवान प्रश्न। मु आउ टिके पछकु फेरिकी जीवी जमती कि रेवरेंड सिंह गोटे विषय सुंदर विषय से कहते जे बाइबल कौन आपनकर प्रथम प्रश्न थिला एवं से प्रथम प्रश्न ही बड़ गुरुत्वपूर्ण जे ए बाइबल शब्दटा गोटे मूल शब्द बिब्लियस रु ए शब्दटा उद्धृत होइछि एवं ए शब्दर मूल अर्थ होछि रेवरेंड सिंह किछि समय पूर्व कहले जे ग्रंथावली केते गुडे पुस्तकर समिष्टि को गोटे ग्रंथ भाव में रखाई एवं यह एका समय रे कि जड़े लोक बसी यहाँ लिखि ना भिन्न भिन्न समय रे प्राय 1500 रु 1600 वर्ष रे भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न लेखक मानक द्वारा लेखा जाइथिबा एक पुस्तकर समिष्टि को बाइबल बोली कहा जाए
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ପୁରାତନ ସମୟରେ ବି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ବାଇବଲରେ 66ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯେ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଲେଖିଥିବାରୁ ବାଇବଲ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲା ସେହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି 1600 ବର୍ଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ସମିଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ବଡ଼ ମେଳ ଖାଉଥିବ ତେଣୁ ଏହା ସବୁ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା ପାଇ ଲୋକମାନେ ଲେଖିଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ବାଇବଲ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଯଦିଓ ଏହା 66ଟି ପୁସ୍ତକର ସମଷ୍ଟି ଅଟେ ଯାହାକୁ ବିବ୍ଲିଓସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିବ୍ଲିଓସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ବାଇବଲ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ତ ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ବାଇବଲ ଲେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1600 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରୁ ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ এই ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରାତନ ନିୟମଟି ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଆଉ କିଛିଟା ଅରାମିକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନୂତନ ନିୟମଟା ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଏ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଗଲା କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ କାଳରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ବେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେହି ଭାଷାରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଏବ୍ରି ଭାଷା କହିଲେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ବା ଏବ୍ରି ଭାଷା ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ଅରାମିକ ଭାଷା ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଏ ତିନୋଟି ଭାଷା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଷା ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେମିତି ଆଉ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାଟି ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି ମୌଳିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜିହୁଦୀ ବା ହିବ୍ରୁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖକ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ମୋଶା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ହିବ୍ରୁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ସେୟା ଆଉ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିବ୍ରୁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ସେଇଟା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ସବୁ ଭାଷା ତାଙ୍କର ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଷା ନୁହଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାଷା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଷାଟା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ସୀମିତ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେମିତି କହିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଉଛି ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଖାଲି ସେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସୀମିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉପାଦେୟ ହେବ ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟଟା ଦେଲେ ହେଲେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଇ ଭାଷା ସହିତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ
बहुत धन्यवाद आपण बहुत सुंदर कथा कहले जे जो भाषा मनुष्य माने बुझी पारंती आउ से भाषा रे ईश्वर तांकर भाव को तांकर मनर कथा को तांकर योजना को मनुष्य मान निकट प्रकाश कले। रेवरेंड पाणी ईश्वर कि प्रकार लोक मान को ईश्वरंकर वाक्य को लिपिबद्ध करबा पई शास्त्र आकार देबा पई कि प्रकार लोक मान को व्यवहार कले से निश्चित भाव में बहुत ज्ञानी लोक मान को व्यवहार करथिबे किंबा साधारण लोक मान को व्यवहार करथिबे। तो आपण कहतु आम दर्शक बंधु मान को ईश्वर कि प्रकार व्यक्ति मान को तांकर वाक्य को देवा निमंते व्यवहार करते। ईश्वर अनेक ज्ञानी लोक माननकु मध्य तांको पाई व्यवहार हवा पाई से आह्वान करथिले डाकिथिले एवं ए प्रकार किछि लोक माने जो माने पाठ पढ़ी नथिले से प्रकार लोक माननको मध्य डाकिथिले। देखंतु ईश्वरंकर वाक्य लेखिबा पाई शास्त्र जो प्रमाण अछि किछि लोक माने ईश्वरंक ठारू दर्शन पाउथिले पूरा दर्शन पाउथिले से माने ईश्वर से मानको कथा कहउथिले। आपण के बुझेबे कि दर्शन माने कोन भलो बात अनेक समय रे ईश्वर आमे किछि समय पूर्व जो विषयटा आलोचना करूतलु जे शास्त्र आसीबार कारण बा गोटे शास्त्र मनुष्य मानक पाखरे पहुँचबार मूल कारण होची जे ईश्वर तांकर शिक्षा को तांकर इच्छा को मनुष्य मानक मध्य पहुँचेबा पई चाहती कारण ईश्वर मनुष्य को एक पवित्र अवस्था रे देखिया पई चाहती कारण से पवित्र एवं सेतिपाई ईश्वर मनुष्य मानक कथा कहती एवं से कथा भिन्न भिन्न भाव में कहती गोटे मौखिक भाव में कहती आ गोटे शास्त्र माध्यम रे कहती। तो मौखिक भाव में मध्य भिन्न भिन्न भाव में से कथा कहती अनेक लोकों को से सीधा सड़क कथा कहती यार सत्य सत्य प्रमाण आमे शास्त्र रू पाइबा अनेक तांकर लोक माननकु से आगो को कौन घटिबा को जाउची सेई कथा से कुहंती एवं से माने तले सुनंती ताकू से माने निजे लिपिबद्ध करंती से मानक आमे भाववादी बोली कहिबा। किछि लोक माने उपासना करिबा पाई जो माने परिचालना करंती से माने होचंती जाजक। मो इठी टिके आपन कटके को चाहूची प्रश्न करबे चाहूची ईश्वर कोन गोटे ऑडियोबल वॉइस माने कानरे शुणी पारुथिबा स्वर रे से भाववादी बा भविष्यत वक्त मान को कथा कहिथिले। निश्चय निश्चय एथिरे कोनोसी मिथ्या घटना नुहे यह तो शास्त्र प्रमाणित मु आपण मानकु वर्तमान समय रो गोटे जीवंत उदाहरण मु देबी एबे भी से व्यक्ति अछंती तांकर गोटे साक्षात्कार रे तांको पचारा जाइतिला जे आपण प्रभुंको पाखको केमती आसिले तो सी दिने व्यायाम करुतिले से चाहूतिले जे से मिलिटरी सर्विस रे जॉइन करिवे जेतेबेले से व्यायाम करूचंती सेतिके बेले तांकर ना उच्चारण करिबार गोटे शब्द से शुणिले एटा मु वर्तमान समय रो कथा कहूची शास्त्र रो कथा कहूनी से तांको तांकर साक्षात्कार से कहती जे मु ओडिया भाषा रे मो निज भाषा रे मोर नाम डाकिबा मु सुनिची कोनोसी व्यक्ति नथिले ईश्वर तांको डाकिछंती आजी एवं पुरातन समय रे अधिक से लोक मान को निजे कथा कहूतिले एवं सेही कथा से माने लिपिबद्ध करूतिले कई कई निजे लिपिबद्ध करूतिले कई कई तांकर लेखक मान को रखितिले जदर से माने लिपिबद्ध करूतिले ईश्वर कहूथिबारु से माने लिपिबद्ध करूथिबारु आम माने याकू ईश्वर निश्वसित बोली को केवल ज्ञानी मान को नुहे आमे जदि नूतन नियम बोली आमे जो कहिलु बाइबल रो दुईटी अंश गोटे पुरातन नियम एवं गोटे नूतन नियम रे किछि प्रभु माछ धराली माननकु डाकिथिले तांकर शिष्य हवा पाए जे से माने मध्य जीशुंकर विवरणी सब लिखिले लोक माने आश्चर्य ले से मानक विषय जे माने पाठ पढ़ी नांती ए माने केमते पंडित हेले शास्त्र एवं ईश्वर एथिरे गोटे चमत्कारिता विषय अछि प्रभु ज्ञान देवार परमेश्वर जमती आम किसी समय पूर्व आलोचना करथुलु जे से भाषा देवार परमेश्वर समस्त भाषा तांकर सबु ज्ञान देवार परमेश्वर। बहुत धन्यवाद आपण अति सुंदर कथा कहले ईश्वर केवल ज्ञानी मान को व्यवहार करि नांती
बाइबल को आम मान को देवा निमंते ईश्वर केवल ज्ञानी मान को व्यवहार करे नांती ईश्वर मध्य साधारण माछुआ मान को व्यवहार कले आउ जे प्रकार रेवरेंड पाणी कहते जे प्रभु ख्रीष्टर जो शिष्य माने थिले से माने साधारण माछुआ थिले केउट माने थिले जो मानकर व्यवसाय जो मान को जीविका माछ धरिबा माछ बिक्री करिबा आ प्रभु से मान को मध्य व्यवहार कले मते आश्चर्य लगुची माने ईश्वर को दृष्टि रे से ज्ञानी से बुद्धिमान समस्ते समान तेबे प्रश्न होची जे ईश्वर कहीं केवल ज्ञानी मान को निकट रे तांकर कथा को प्रकाश कले नहीं कहीं सर्वसाधारण प्रकाश कले सर्वसाधारण को मनोनीत कले जो माने कि अपाठुआ अल्प पाठ पढ़ी माछुआ माने करग्राही माने से माने कहीं ये सब कार्य कले से होचंती ईश्वर से सर्वाधिपति तांकर अधिकार सबु विषय उपरे समस्तंक उपरे अछि से काहाकू मनोनीत करेंगे काहाकू इच्छा करेंगे गोटे कार्य करिया पाई सेटा तांको ऊपर निर्भर करछि किंतु इथरे आ गोटे विषय मध्य आमने देखु जे जदि मनुष्य मान को ए दायित्वटा दिया जाय थांता आज भी लोक माने निजर कंपनी मान को पाई फैक्ट्री मान को पाई ऑफिस पाई जेतले से माने रिक्रुटमेंट करंती कि प्रकार लोक मान को रिक्रुटमेंट करंती जो माने योग्य जो माने से मानकर चाहिदा अनुसार से मानकर समस्त आ चाहिदा को मेंटेई पारुथिबे से प्रकार लोक मान को मनोनीत करंती अन्य मान को बाद दे दियंती किंतु इठी ईश्वरंकर अनुग्रह आम माने देखुछु तांकर प्रेम को देखुछु जे से समस्त को मूल्यवान बोली माने करंती से ए प्रकार किसी व्यक्ति को व्यवहार करछन्ती जो माने कि राजा माने थिले अधिकारी माने थिले उदाहरण स्वरूप सोलोमन राजा थिले दाऊद राजा थिले हिजकिया राजा थिले से मध्य ए प्रकार लोक मान को व्यवहार करछन्ती जो माने कि मेषपालक थिले मूसा से मेषपालक थिले जदि बा से राजकीय शिक्षा रे शिक्षित थिले मिशरीय विद्या रे पारंगम थिले कहा जाए जे से कालर मिशरीय यूनिवर्सिटी रो से टॉपर थिले सेथिर पीएचडी हासिल करथिबा लोक बहुत बड़ ज्ञानी लोक किंतु से 40 वर्ष काल मेषमान को चरौथिले सेठू प्रभु ताको आह्वान करिकि प्रथम 5टी पुस्तक लिखिया पाए तांको कहले आ तांको व्यवस्था दाता बोली कि कहा जाए कारण ईश्वर तांको द्वारा मनुष्य समाजर पाई जो नीति नियम दरकार सामाजिक प्राणी भाव में बसवास करिया पाई जो द्वारा मनुष्य समाज रे शांति रे श्रृंखला रे रही पारिबो परस्पर सहित आउ से सुरक्षा रे रही पारिबो सेति जो नीति नियम सब देइछन सेटा मूसा द्वारा देले आउ सेटा कहयाको गले प्राय सबु देश रे अल्प बहुत व्यवहार होउची अधिकांश सेथिरु निया जाइछि बोली कहले अत्युक्ति हबो नाही तेबे से प्रकार लोक मान को प्रभु व्यवहार करछन्ती केतेक उच्च स्तर शिक्षित लोक मान को नैछन्ती आ जेमति कहले माछ धराळी मान को नेले से माने एमिति से माने अपाठुआ थिले ताहा नुहे से माने किछि पाठ पढिथिले कारण जिहुदी माने साधारणतः बेसिक पाठटा निहाती पढि थांती जोडे कि समान को घरे पढिबा को पड़े आ एमाने सेही शिक्षाटा पाइथिले तेबे अल्प शिक्षित एवं अति उच्च शिक्षित नूतन नियम रे मध्य साधु पाउल से नूतन नियम प्राय अधिक अलमोस्ट अधा पुस्तक से लिखिं कह गले द्वारा प्रभु लिखा देइछन्ति आउ से सबुठारु उच्च शिक्षित थिले नूतन नियम लेखक मान मध्य एवं अन्य माने जोहन शिष्य जोहन से जड़े माछ धराड़ी थिले मात्र से मध्य 5टा पुस्तक लिखिं बड़ गुरुत्वपूर्ण पुस्तक एवं गोटे गुरुत्वपूर्ण पुस्तक जोड़ा से लिखिं जोटा कि जुगांत कि प्रकार हम ए पृथ्वीर शेष केमिति हम माने जोटा कि सुदूर भविष्य रे घटिबा को जाउची सेटा से 2000 वर्ष तले जे थिले सेही समय से लिखिछन्ते बाइबल रे ए जुगर किपरि शेष हबो अंतिम काल रे कोन घटिबो ताहा मध्य प्रभु बाइबल रे प्रकाश करछन्ते भाई भणी माने अति आश्चर्यर विषय बाइबल एक आश्चर्य पुस्तक अटे कारण यह केवल परमेश्वर विषय शिक्षा दिए ताहा नुहे परमेश्वर जे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमेश्वर जे दयालु प्रेमी पाप क्षमाकारी केवल से विषय शिक्षा दिए नहीं बाइबल मध्य मानकु परमेश्वरंकर परित्राण विषय मध्य शिक्षा दिए एवं ए जुग किपरि सरीब से कथा शिक्षा दिए रेवरेंड पाणी
କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ ଯୋଜନା ବା ମୂଳ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୌଖିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଂ କହୁଥିଲେ, ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଯେ ମୋଶା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଖାମୁଖି ଆଳାପ କରେ, ମୁଖାମୁଖି କଥା ହୁଏ, ଆମେ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୋଶା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଫେରୁଛି ଆଉ ଥରେ। ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାହା ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବି କି କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ? ମୂଳ କାରଣକୁ ଯଦି ଫେରିଯିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର କଥାରେ ଚାଲିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି। ସେଇଠୁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଘଟିଲା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆସିଲା, ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଲା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇକି ତା ବାଟରେ ଗଲା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବଢ଼ିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଊଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଦୂରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ପ୍ରେମୀ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସେ ଯୋଗାଯୋଗଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଫେରେଇ ଆଣିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ କଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ଜଣକୁ ଉଠେଇ ନେବ ସେମିତିକାର ନଥିଲା। ଏଇଟା ଏପରି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ସେ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେଇଟାକୁ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବୋଲି କହୁ। ତାମାନେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିପାରୁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଶତକଡ଼ା 100% ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆଜିଠାରୁ 2000 ବର୍ଷ ପରେ, 5000 ବର୍ଷ ପରେ, 50,000 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଏକକାଳୀନ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ତ୍ରିକାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆମର ଅତୀତ ଅଛି, ବିତି ଯାଇଥିବା ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ଏବଂ ୟା ପରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ 3 କାଳରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକକାଳୀନ 3ଟି ଯାକ କାଳକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ କେବଳ ସେଇ ବିଷୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ଏ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦିନେ ବଦଳି ଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ନୂଆ ଏକ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂଆ ଏକ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅମରତା ରହିବ, ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ଯେତେ ଔଷଧ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୟସ ବେଶୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପାପର କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି, ପାପ ସକାଶେ ସେଇଟା ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଦୁଇ ବକ୍ତା ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇବଲ କ'ଣ ଏବଂ ବାଇବଲ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ବାଇବଲକୁ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଆଉ ଯାଜକ ଭାବବାଦୀ ସାଧାରଣ ମାଛୁଆମାନଙ୍କୁ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣର କଥାକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। এই ପୁସ୍ତକକୁ ନିୟମିତ ଜଣେ ଲୋକ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ତା ଜୀବନରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଜଗତରେ ତା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ମୋର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଈଶ୍ୱର ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋର ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ମୁଁ ଯଦି କହୁଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆସିଛି ଯେପରି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା, ଏକ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନେ ସଫଳ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ତେବେ ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ଦୟାକରି ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶାନ୍ତ ଜଗତେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନେ ହରାଇଛ କି ଭରସା, ମୋହ ମାୟା ଭରା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳେ ହଜିଛି କି ତୁମ ସତ୍ତା। ଶୁଣି ଯାଅ ଥରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଜନତା ଶାନ୍ତିର ବାରତା, ଶାନ୍ତିର ବାରତା, ଶାନ୍ତିର ବାରତା।